ویلکم بیک. بلٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز افسوسناک خبر کے ساتھ، اور خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ طارق روڈ پر شاپنگ مال کی بیسمنٹ میں قائم سٹور میں آگ لگ گئی ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے عدنان طارق سے، عدنان راجپوت سے. عدنان بتائے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہے، کیسے واقعہ پیش آیا اور کتنے بجے کا واقعہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ طارق روڈ پر قائم ڈولمن مال میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. انتظامیہ کا بتانا ہے کہ آگ ڈولمن مال کے بیسمنٹ میں قائم اسٹور میں لگی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آگ معمولی ہے، اس لیے فائر بریگیڈ کو اطلاع نہیں دی گئی، جبکہ آگ اپنی مدد آپ کے تحت بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتظامیہ کا بتانا ہے کہ آگ کنٹرول میں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. واٹر ٹینکر کی مدد سے آگ پر قابو پایا جا رہا ہے، جبکہ ڈولمن مال کے بیسمنٹ سے مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے، اور ڈولمن مال انتظامیہ کی جانب سے میڈیا کو کبھی بھی نہیں دی جانے دی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے کیا عام انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے؟ $1 ملین سوال بن گیا. اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو چکی. وفاق اور صوبوں میں نگراں حکومتیں بھی تشکیل پا چکی. اب پاکستانی ہی نہیں، پاکستان کی سیاست پر نظر رکھنے والے دنیا کے اہم ممالک کی نظریں بھی پاکستان میں آزادانہ اور شفاف الیکشن کے انعقاد پر ہیں. 90 دن کی آئینی مدت شروع ہوتے ہی الیکشن کا کھیل شروع. کیا نگراں حکومت شفاف الیکشن وقت پر کرا سکے گی؟ اندازے چمگوئیاں سرگوشیاں. $1 ملین کا سوال. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے تو صاف کہہ دیا، الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ خود کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنیں گے. الیکشن کرانا، اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی معاونت کریں. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے بھی سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا. بولے الیکشن کمیشن انتخابات 90 دن میں کرائے یا فروری میں، ہم حاضر، ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں. الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. ماہر قانون بابر اوان کہتے ہیں الیکشن تو کرانا پڑیں گے. آئین کی کتاب میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. آئین کی کتاب کھولیں، بڑی سادہ اور معصوم انگریزی میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. وہ اگر نہیں کر سکتے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. سینیٹر مشتاق احمد خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں اور انتخابات میں تاخیر کا فیصلہ کر کے اپنے وجود کی نفی کر دی. الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرا سکتا تو اسے تالے لگا دے. الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے 4 ماہ پہلے تیاریوں شروع کرے گا. آپ کو پتہ تھا کہ اگست میں حکومت ختم ہو رہی ہے، تو 4 ماہ پہلے کی آپ کی تیاریاں کہاں تھی؟ یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے انتخابات میں تاخیر کے فیصلے کی مذمت کر دی. کہا الیکشن کمیشن مقررہ مدت کے اندر آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے. شفاف الیکشن ہی مسائل کا حل ہے. آرٹیکل 48 واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہوں گے. سادہ تاریخ دیں گے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، آئین میں نہیں. آئین اپنی جگہ موجود اور واضح ہے. پی پی رہنما اور سابق چیئرمین سینیٹ نیر بخاری نے واضح کر دیا. یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، الیکشن ایکٹ پریویل نہیں کرے گا. بات ہے آئین کی اور قانون کی. دیر کین بی نو کمپرومائز آن کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ یہ ود ان 90 days الیکشن ہو جانے چاہیے. ریزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے. انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے، الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے. امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ڈیٹ کس کو دینی چاہیے. آرٹیکل 48 ابھی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے پی او پنجاب منتخب وزراء اعلیٰ نہیں. نگراں وزراء اعلیٰ سی سی آئی اجلاس میں پالیسی نہیں دے سکتے تھے. سی سی آئی میں الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی نے کہا سی سی آئی کے فیصلے کو پی ٹی آئی عدالت میں چیلنج کرے گی. سی سی آئی میں نگراں وزراء اعلیٰ کی شرکت بدنیتی پر مبنی اور غیر قانونی تھی. اگر بات کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا جو چیف منسٹر ہیں وہ کس طریقے سے سی سی آئی میں شرکت کرتے ہیں. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیتا. وہ ایک نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام کا. اس میں کوئی بات نہیں تھی سی سی آئی میں کہ الیکشن ملتوی ہوں گے. الیکشن کمیشن دے یا پریزیڈنٹ دے یہ ایک اور ڈبیٹ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے کے لیے جو ہے
ہمیں الیکشن میں جانا بڑا ضروری ہے. اس کو عدالت میں چیلنج کرے گی. یہ سی سی آئی غلط تھی. 2 نگران وزیر اعلیٰ جن کے پاس جو منتخب نہیں تھے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ مردم شماری کو اس طرح منظور کرتے, سی سی آئی کی میٹنگ ہولڈ کرتے, اور مردم شماری کا جو یہ کرنا سارا ہی یہ ایک بدنیتی پہ مبنی تھا. مزید آپ کو بتائیں گے ماہر قانون لطیف کھوسہ کہتے ہیں حل بڑا سادہ سا ہے. سپریم کورٹ سی سی آئی کے اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دے. سپریم کورٹ سی سی آئی کے فیصلے کو اڑائے گی تو 90 دن میں الیکشن کرانا پڑے گا. اب تو شہباز شریف کی پارلیمنٹ بھی نہیں جس کے پیچھے وہ چھپ سکتے ہیں. حل بڑا سمپل ہے. سپریم کورٹ اس کو جو ہے سی سی آئی کی اس میٹنگ کو ہی غیر آئینی متصور کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو کالعدم کر دے گی, اور یہ جو ہے آپ کا 90 دن کے اندر الیکشنز کروانا لازم ہو جائے گا. اور اب نہ پارلیمنٹ ہے جس کے پیچھے چھپے گی, شہباز شریف چھپے گا یا کابینہ چھپے گی کہ ساری پارلیمنٹ کو بلاؤ. اب تو سیدھی بات الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. الیکشن کمیشن تو کسی کی محتاج اب نہیں ہے. اب تو وہ جواب دہی الیکشن کمیشن سیدھا سپریم کورٹ کو دے گی. کیسے وہ اس سے انحراف کر سکتی ہے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سی سی آئی اجلاس میں شہباز حکومت کی چالاکیاں. جے ایس یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ نے پردہ اٹھا دیا. کہا سی سی آئی میں مولانا اسد محمود کا کوئی کام نہیں تھا, وہ مواصلات کے وزیر تھے. ساتھی وزیر کی دعوت پر مولانا اسد محمود سی سی آئی اجلاس میں شریک ہوئے. اسد محمود نے اجلاس میں مخالفت کی لیکن ان کے منٹس نوٹ نہیں ہوئے. اسد محمود سی سی آئی ممبر نہیں تھے, اسی لیے منٹس بھی شامل نہیں کیے گئے. تو اسد محمود صاحب کا کام نہیں تھا اس میں, وہ تو ممبر نہیں تھے, مواصلات کے وزیر تھے نا, تو ان کا سی سی آئی میں کیا کام تھا. کوئی اگر آپ کو فیلو منسٹر اگر کہہ دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چل بھی پڑتے ہیں اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. موقف یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ وہ موقف انہوں نے پھر آگے کنوے بھی کیا, مگر وہ چونکہ ممبر نہیں تھے اس کو مینیٹڈ نہیں ہوا یہ موقف. آپ موجود تھے تو ان کا اگر وہ موقف تھا کوئی, تو اگر ان کو آپ نے بٹھا ہی لیا تھا تو منٹس پھر ریکارڈ پہ لاتے اس کو. پھر اس بات کی انہوں نے خود بھی ہاؤس میں نیشنل ہاؤس میں وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں اس بات کو. نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکڑ نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال, نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی سمیت سابق صوبائی وزراء, ارکان اسمبلی, سرکاری افسران نے شرکت کی. الیکشن کی تاریخ دینا, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم جس کام کے لیے آئے ہیں کہ صاف اور شفاف ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اور الیکشن امید ہے کہ آن ٹائم ہوں گے, اور امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے. پہلی پرائرٹی ہے امن امان. کوئی بات کرنا چاہے بلوچستان کی بہتری کے لیے ضرور ان سے کوشش کریں گے کہ بات چیت ہو, رابطہ ہو, تاکہ وہ اپنے ملک واپس آئیں. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ آج حلف اٹھائے گی. نگراں صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری آج شام 5 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. 10 رکنی کابینہ کی تمام نام AY نیوز نے حاصل کر لیے ہیں. حارث نواز کو نگراں وزیر بنایا جائے گا اور انہیں 2 محکمے دیے جائیں گے. مبین جمالی کو نگراں وزیر بنایا جائے گا. ڈاکٹر جنید علی شاہ, ڈاکٹر سعد نیاز کو نگراں وزیر بنایا جائے گا. ڈاکٹر رانا حسین خدا بخش مری کو نگراں وزیر بنایا جائے گا. یونس ڈھاگا اور ایشور لال آس نگراں وزیر کا حلف اٹھائیں گے. ارشد ولی محمد اور عمر سومرو کو نگراں وزیر بنایا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نگراں صوبائی کابینہ سے حلف لیں گے. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت طویل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو, بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا جا سکے. اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی, بہتری خود بخود آئے گی. الیکشن کرانا اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ان کی معاونت کریں, لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا. مزید آپ کو بتائیں گے کے پی نگراں کابینہ کے لیے 11 ناموں کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے. کابینہ میں صرف وزراء ہی کو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ کوئی مشیر یا معاونین خصوصی نہیں رکھیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز کابینہ میں شمولیت سے قبل ملاقاتیں بھی کی. نگراں کابینہ میں ڈاکٹر سرفراز علی شاہ اور انجینئر انجم بہراور خان شامل ہوں گے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, پرنسپل سیکرٹری محمد اشفاق کو بھی نگراں وزیر لگانے کا فیصلہ کیا گیا.
गया है। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला और आसिफ रफीक अफरीदी को निगरान काबीने का हिस्सा बनाया जाएगा। इंजीनियर आमिर नदीम दौरानी नजीबुल्लाह ने निगरान काबीना में शामिल होने से पहले वजीर आला से मुलाकात की। सूबाई वजीर इत्तलात मियां फेरोज जमाल शाह का खेल और मशहूर शाह के नामों की भी मंजूरी दी जा चुकी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहलिया बुशरा बीबी ने साबिक वजीर आजम को अटक से डियाला जेल मुंतकिल करने और जेल में बी क्लास सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील और साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। इसके लिए उन्हें अटक से डियाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास कैद की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया था कि साबिक वजीर आजम की डियाला जेल मुंतकिल किया जाए। साबिक वजीर आजम को जेल में घर से खाना और अद्वियात की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में साबिक वजीर आजम की जान को जेल में शदीद खतरात लाहक हैं। सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालिदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूं। क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। पंजाब पुलिस का कहना है उस्मान के घर, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील किया गया। मजीद आपको बताएंगे शाहमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों से मुलाकातें जारी। जराये ने बताया है शाहमूद कुरैशी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जिस सूरत हाल का सामना है, गैर मुल्की सफीरों को इससे मुतालिक भी आगाह किया गया। यहां पे आपको बताएंगे अगले माह रिटायर्ड हो रहा हूं। नायब तरामीम केस का फैसला ना दिया तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा मुझे इस मुकदमे का फैसला करना है। बहुत अहम मुकदमा है और तवील अरसे से समाअत भी हो रही है। चाहते हैं समाअत मुकम्मल करके फैसला दें। ये केस इतना लंबा नहीं, 2022 से सुन रहे हैं। अब तक 22 समाअत पर दरख्वास्त गुजार और 19 समाअतों पर विफाक वकील ने दलाइल दिए। उसूल वाज़ेह है, इख्तिलाफात राय आने पर फैसला अक्सरियत का होता है। रोजाना को बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दी। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ता देता हूं। मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस पर भी दलाइल देंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद क्या ये बेंच इस केस को सुन सकता है। मजीद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली के आखिरी दिनों में एक बिल पर अरकान ने कितने पैसे कमाए हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान नवासी ने निजी टीवी पर गुफ्तगू में कहा फिलहाल फी बिल 15 से 25 करोड़ रुपए तक देने की बात चली जाएगी। कुछ को यूनिवर्सिटी में हिस्सा दिया गया और कुछ को नकद। लोगों ने वहीं पर बातें की कि देखें ये क्या हो रहा है। साबिक मुशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर और नदीम अफजल चंद के दरमियान लफ्जी जंग गल बद गई है। ट्विटर पर शहजाद अकबर ने जियाले रहनुमा को पार्टी बदलने का ताना मार दिया। नदीम अफजल चंद ने तरकीब बदर की जवाब दिया, अगले पिछले हिसाब चुका दिए।
शहजाद अकबर और नदीम अफजल चांद आमने सामने, काबीना के साबिक साथियों में लफ्जी गोलाबारी। नदीम अफजल चांद के बयान पर शहजाद अकबर आग बगौला, पार्टियां बदलने का ताना दिया, साथ ही लोकल सियासतदान कह डाला। बोले मेरी मुखालफत की वजह FIA और एंटी करप्शन में तबादलों से इनकार करना है। नदीम अफजल चांद ने एक के मुकाबले में 5 ट्वीट्स के धमाके किए। बोले अगर किसी नाजायज काम की फरमाइश की तो सबूत दिखाएं, सिर्फ आहत चीमा को इंतकाम का निशाना बनाने से मना किया था। नदीम अफजल चांद ने शहजाद अकबर को मुखातिब करके कहा, गाजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस और शुगर स्कैंडल में आपने किन किन मिलों को फायदा दिया। शहजाद अकबर ने एक मान दिफाफा लहराया था, इसके ऊपर ज्यादा डिबेट हमें ना करें, सारों को ही पता था 2 नंबर। आज बड़े बड़े इनकलाबी बने हुए उनमें, हाँ वहाँ काम ही बोलते थे। खान साहब ने कहा नहीं छोड़े, इस पे डिबेट ना करें। शहजाद अकबर ने दोबारा ट्विटर का महाज संभाला और बोले आहत चीमा और फवाद हसन फवाद को उन्होंने नहीं, जनरल बाजवा ने बंद कराया था। ये बताएं PP छोड़कर PTI किसके कहने पर ज्वाइन की थी। उन्होंने आखिर में बाबा बुल्ले शाह के इशार भी लिखे। सवाल कई जवाब बस 2। लंदन में नवाज शरीफ से सहाफियों के सवालात। आपकी वापसी की खबरें गर्म है, क्या फैसला किया, रास्ता प्लीज। मियां साहब पाकिस्तान जाने की कोई तारीख तय की, जवाब दिया बताएंगे आपको। सानिया जड़ावाला पर कुछ कहेंगे, कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, जवाब दिया इंशाअल्लाह। सर आपकी वापसी की बड़ी खबरें गर्म है सर, क्या फैसला किया सर पाकिस्तान जाने का? ये सब पाकिस्तान जाने की कोई तारीख तय की सर? बताएंगे आपको। सर सानिया जड़ावाला के बारे में कुछ कहेंगे? प्लीज रास्ता छोड़ दे। मियां साहब आप पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर? ठीक है जी, क्या फरमाया सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर आप? कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मियां साहब से एक दरख्वास्त करके आया हूं, उम्मीद है जल्द कबूल होगी। नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क में क्रिकेट की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। मीटिंग बहुत अच्छी रही है, मियां साहब ने टाइम दिया, मेरे लिए यही ऑनर की बात थी। और जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे भी उम्मीद करता हूँ वो मेरी रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे। सर रिक्वेस्ट क्या की है सर? वो आपके सामने आ जाए। क्रिकेट के क्या हालात है पाकिस्तान में? सर क्रिकेट के हालात बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह और अच्छे होंगे मियां साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आप? सर इंशाल्लाह मौका मिलेगा जरूर खेलेंगे और मैं खेलना भी चाह रहा हूँ। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले। कामरान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना, एडिशनल सेक्रेटरी साजिद बलोच स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत दाखिला और हसन नासिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात कर दिए गए। मोमिन अली आगा को एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम, कैप्टन रिटायर्ड महमूद एडिशनल सेक्रेटरी फूड, शहजाद खान बंगश को सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स, सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियात, AD ख्वाजा सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, उमेरा अहमद सेक्रेटरी कौमी सकाफत, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अली रजा मुर्तजा को भी तब्दील कर दिया गया। अली रजा मुर्तजा को सेक्रेटरी वाटर एंड रिसोर्स, दाऊद मोहम्मद को चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात, डॉक्टर फखर आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध, अली रजा भुट्टा सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा सैयद स्पेशल सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन, मुस्तफा जमाल काजी DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, इरम अंजुम खान को सेक्रेटरी मैरीटाइम तैनात कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मजीद आपको बताएंगे, सिंध के मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन कमीशन के 9 अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ठट्ठा को REC लाड़काना, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद परवेज कहरोड़ का तबादला कर दिया गया। परवेज कहरोड़ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद, जबकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद का शहीद बेनजीराबाद तबादला कर दिया गया। नौशेरो फेरोज के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर सिंध, इलेक्शन ऑफिसर और शहीद बेनजीराबाद को इलेक्शन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। इलेक्शन ऑफिसर दादू मोहम्मद मुश्ताक को असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध तैनात कर दिया गया।
मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज जमाली को गिरफ्तार करके 22 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम की गाड़ी से मिलने वाली रकम 72 अफराद का सिस्टम चलाने वालों को मुंतकिल की जानी थी। असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज जमाली को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम सरफराज जमाली हफ्ते की रिकवरी वसूल करके जा रहा था। SBCA ऑफिसर शहजाद आराई की मुअत्तली के बाद मुलजिम सिस्टम चला रहा था। करप्शन के इल्जामात पर 3 साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली को एंटी करप्शन फैसलाबाद ने आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक एंटी करप्शन फैसलाबाद ने लतीफ नजीर गुज्जर, बिलाल असगर वड़ाइच और आशफा रियाज फतेहाना को पूछगिछ के लिए बुलाया। साबिक चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लतीफ नजीर को हाउसिंग कॉलोनीज की मंजूरी में रिश्वत लेने के इल्जामात पर तलब किया गया है। FTA से लतीफ नजीर के अरसे तैनाती में मंजूरी की गई। हाउसिंग कॉलोनीज का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बिलाल असगर वड़ाइच पर स्लॉटर हाउस में सरकारी रेट से जायद वसूली का इल्जाम भी लगाया गया है। आशफा रियाज पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमालिया में भारी कमीशन लेने का भी इल्जाम लगाया गया है। मजीद आपको बताएंगे रियासत और मुआशरा हमला करने वाले शरपसंदों के साथ नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम मिलकर अक़लियतों की हिफाजत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम, कहा शरपसंदों को नहीं बख्शेंगे, सख्ती से निपटा जाएगा। कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगैर किसी रियायत और खौफ की कार्रवाई होगी। यहाँ पे आपको बताएंगे साने जड़ावाला के बाद मकीनों की उजड़े मकानों को वापसी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख हुआ देखकर फूट फूट कर रोते रहे। जान बचाने के लिए खवातीन नंगे पैर और नंगे सर भूखे प्यासे बच्चों को गोद में लेकर भागी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जड़ावाला में मसीही बरादरी के नुमाइंदों और शहरियों से मुलाकात और मुतासरा गिरजाघरों रिहाइश गाहों का जायजा लिया। IG ने मुतासरा गिरजाघरों रिहाइश गाहों की फौरी बहाली के काम का आगाज और मसीही बरादरी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। उन्होंने कहा मुतासरा मसीही बच्चों को पुलिस वेलफेयर स्कूल्स में मुफ्त तालीम दी जाएगी। IG पंजाब ने साबरी मस्जिद में अमन कमेटी मेंबरान और मकामी उलमा कराम से मुलाकात की, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिक्योरिटी और बहाली के लिए मुश्तरका लाहे अमल लाने के हवाले से तजावीज़ ली। तशद्दुद के बाद ना खाना ना पानी, सानिया ने सुना दी फातिमा की दर्दनाक कहानी। रानीपुर हवेली में तशद्दुद का शिकार होने वाली फातिमा की साथी ने तशद्दुद की गवाही दे दी। कहा डाइन मालिकन खुद भी मारती, दूसरों से भी पिटवाती। फातिमा की पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज होगी। पुलिस ने घर से फातिमा के कपड़े तहवील में ले लिए हैं। कमर तोड़ महंगाई नामंजूर के नारे लगाती कराची की ताजी तंजीमें सड़कों पर निकल आईं। बोल्टन मार्केट पर एहतजाज में मुजाहिरीन ने पूरे मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। नामंजूर, पेट्रोल नामंजूर, बिजली महंगी, लोड शेडिंग और पेट्रोल महंगा। कराची के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए, सड़क पर लेट गए और कहते हैं बस बहुत हो गई। 24 करोड़ आवाम के लिए क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? चैम्बर भी खामोश, इदारे खामोश, निगरां गवर्नमेंट खामोश। ताजिर रहनमा शर्जील गोपलानी का कहना है कि टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने बिजली के बिलों की अदायगी रोक दी है। रिजवान इरफान कहते हैं कि महंगाई ने दिवालिया कर दिया है, अब पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। इस वक्त इस महंगाई को रोकने का एक ही हल है कि हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज का दायरा कर वसी किया जाए और हम उसी तरफ जा रहे हैं। महंगाई कारोबार में हम बिल्कुल खत्म हो गए कारोबार करना। आज जिस वजह से हम एहतजाज में आए हैं, जो है इसके मसले को हल करें, वरना पूरे पाकिस्तान में हम मार्केटें बंद कर दें। ताजिर रहनमा महमूद हामिद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल बिजली की कीमतें कम की जाएं। 56 रुपए यूनिट में कोई आदमी
बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग अपनी घर के जेवरात बेच के बिल अदा कर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ताजरों का कहना था कि पेट्रोल और बिजली के नरखों में कमी ना की गई तो हालात की खराबी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। कैमरामैन अदनान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। बिजली के बिल नामंजूर। और यहाँ पे आपको बताएंगे, जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। चोर को पकड़कर जूतों का हार पहनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में सोलर प्लेट चोरी करने वाले को मालिक मकान ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद तशद्दुद के बाद जूतों के हार पहनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की शिनाख्त अली जान कुंड के नाम से हुई है। पाकिस्तान कस्टम्स ने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मयार के मुताबिक पहली लेबॉर्ट्री क्वेटा नेशनल लॉजिस्टिक सेल में कायम कर दी है। क्वेटा सिस्टम लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह चीफ कलेक्टर कस्टम बलोचिस्तान अब्दुल कादिर मेमन ने किया है। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम बलोचिस्तान डॉक्टर अता ने बताया है, लेबॉर्ट्री में हर किस्म के केमिकल और दीगर अशिया का मुआयना किया जा सकेगा। पाकिस्तान कस्टम का मकसद है कि कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस लेबॉर्ट्री से तमाम ताजिर बरादरी, कस्टम क्लियरिंग एंड फाउंडिंग एजेंट्स मुस्तनद हों। और तर्जुमान डॉक्टर अता का कहना था कि लेबॉर्ट्री बलोचिस्तान की ताजिर बरादरी का दैरीना मुतालबा भी था। लेबॉर्ट्री को कस्टम हाउस के प्रेसमेंट के ताउन से चलाया जाएगा। चिनियोट में सैलाब के दौरान दरियाई कटाव के बायस मौसा सहमल के गिर्द बंद तामीर करने का काम तेजी से जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बंद की तामीर की हिदायत की थी। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। सैलाब के बायस दरियाई चनाब ने मौजा सामल के मकाम पर कटाव इख्तियार किया तो दर्जनों मकानात सैलाबी रेले की नजर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इलाके का दौरा करते हुए बंद तमीर करने का वादा किया। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये अगले चंद दिनों में पूरा का पूरा दरिया से बह जाएगा। आज रात तक हम कोशिश करेंगे इनके फंड अप्रूव करके कम से कम इस गांव को भी बचाएं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि हिफाजती बंद बनाने का काम 2 हफ्तों से जारी है। दरिया में पानी मामूल पर रहा तो काम 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पानी के बहाव में तेजी ना आई तो अगले 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये जो 6 स्टड्स हैं हमारे, ये इन पे जो तामीराती काम है हमारा ये मुकम्मल होगा। मुतासरा इलाकों के लोग कहते हैं कि हिफाजती बंद की तामीर से मौजा सामल और उसके गिर्द तमाम देहात महफूज हो जाएंगे। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिनियोट। और यहाँ पे मौसम का हवाला आपको बताएंगे। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है।